Iya kon, iya kon. Iya. Berapa sih? Rame tani ya sudah. Hah? Yo hopon kono. Oli sepatu red coy, oli iwak. Kayak cakap namon. Lupa lu pilih iwak. Iya. Diangkat sih, diangkat dulu. Langsung eksekusi. Oi. Iya.
Osian iwake gari sacuwin. Tapi kan kamu nih dok. Ya. Langsung eksekusi ya. Di sore mulai sariwotan mendalane sih. Bocah dinaik yo. Nanti nariknya. Ngelod. Bukan nila kasi. Umpanet.
Wis.